मेरी डूबती कश्ती को मौला तू सहारा दे। आतिश का समंदर है मुझको तू किनारा दे। बस आसरा है तेरा तुझ पे ही भरोसा है। अनजान है ये राहें कोई तो इशारा दे। कोई न मेरा है तेरे सिवा, कोई न मेरा है तेरे सिवा। फरियाद तू सुन मेरी या अल्लाह या मौला तेरे रहम करम की हद न कोई। या अल्लाह या मौला तेरे रहम करम की हद न कोई। খবর আছে যাই হোক জিন্ত সমাধি, জিন্ত কবর, জিন্ত মানুষকে কবর দেওয়া হয়েছে। जो इरादे फिर एहसास हुआ मुझको इस तेरी हुकूमत में। जो चाहे तू होगा वो, तू कादिर हर शय पे, तू ही तो मालिक है। तौफीक है সুন্দর গ্ল্যামার। এই দেখেন এটা ধ্বংস শেষের দিকে বন্ধুরা দেখুন সেই আজিমুন্নিসা কবরের বাসস্থ জায়গা। তার কিছু ভিডিওর মাধ্যমে আমি দেখাচ্ছি বন্ধুরা। আমি নামছি, এই দেখেন তার কিছু ফুটেজ শেষের দিকে। এখানে গম্বুজ ছিল, এই দেখেন সেই তার কার্যকলায় দেখুন খুব সুন্দর করে করা হয়েছে, সমাধি করা রয়েছে। প্রত্যেকটি মিনারের কার্য খুব সুন্দর করে, এটার ফাউন্ডেশন, এটা এরিয়া। ঠিক আছে বন্ধুরা, ভালো থাকবেন। অলরেডি দেখা হয়ে গেছে।